भाई और बहन माने आपन मान के सबके मोर जुआर आगर वोट चोरी करी सरकार करी थिले आउ एबे कैंडिडेट चोरी करी छंती महिला को ऊपरे अत्याचार सबू लिमिट क्रॉस कलानी ए सरकार कौथिला से मानन को से माने गेम चेंजर किंतु से माने ओनली नेम चेंजर। नमस्कार। नवीन एमिति कहिबार नथिला बा नवीन एमिति कहिबे बोली भारतीय जनता पार्टी आशा कर नथिला। किए भाभी पारती नवीन बाबू कौन कहले जे किंतु नवीन बाबू दुईटी कथारे मुख्यतः गोटे कथारे बिरुड़ी बसारे हाथ मारिदेले नुआपड़ा ता होची भोट चोरी करी सरकार को आसीथिले एमाने निजको गेम चेंजर बोली घोषणा करुथिले किंतु एमाने गेम चेंजर नुहंती एमाने होचंती नेम चेंजर। एई दुईटी कथा सीधा सड़क भाव राजू ढोलकियांकर स्त्री को बा जय ढोलकियांक मां को भिड़ी आनिला मैदान तांको कहवा को पड़िला माने लड़ई बा आंदोलन संपूर्ण भाव व्यक्तिगत स्तर को पड़े आसी ना पॉलिटिकल इश्यू ना लोकंकर आवश्यकता ये सबू कौन से जिनिस आउ माने रखु नाही। समान कथा घटुची बिहार रे मध्य नरेंद्र मोदी को कहवा को पड़ला जेहेतु राहुल गांधी मो माँ को गाड़ी देइचंती तेणु आपण माने कांग्रेस मेंट को भोट दियंतु नाही। राहुल गांधी गाड़ी देले छठ मैया को गाड़ी देले तेणु आपण माने कांग्रेस मेंट को भोट दियंतु नाही। एई स्लोगान को लेकिन भारतीय जनता पार्टी वर्तमान भारत वर्ष राजनीति करुची एवं निर्वाचन प्रचार करुची। मोटामोटी भाव देखिले कंप्लीटली पूर्णांग भाव अंतसार शून्य एक व्यवस्था पूर्णांग भाव देवालिया एक मानसिकता पूर्णांग भाव राज्य पाई बा देश पाई कौनसी ब्लू प्रिंट नथिबार व्यवस्था बा नथिबार सरकार होची भारतीय जनता पार्टी। नवीन बाबू जेतेबेले ये कथा कहिले सेतेबेले अमर पटनायक जायकी जोग देइथिले टोपी पिंदिकरी बीजेपी ऑफिस रे तांकर पूर्वतन सांसद बिजू जनता दल तांको वर्तमान जातीय आकर्षण बढ़िला। अमर पटनायक ही बिट बाय बिट तथ्य देइथिले किभଳି भाबरे भोट चोरी करी भारतीय जनता पार्टी क्षमता को आसीछि एवं धन्यवाद टू अमर पटनायक आम पाखु मध्य पाखापाखि 40 पृष्ठार गोटी गोटी करी एतिकी दलिल से अतीत मासे 1.5 मास तलू पठई सारी थिले एवं आमे ताको डाउनलोड कर दै थिले। एबे आसीबा आजिर मूल कथा को आज गोटे भल दिन आज गोटे पवित्र दिन ओडियांक पई आजिर दिनटा सबुठार गुरुत्वपूर्ण कार्तिक पूर्णिमा ओडिशार पूर्व ऐश्वर्य को मने पकेबा पई आजिर दिनटी भारी गुरुत्वपूर्ण। आमे जतबेले एठी गोटे भल सरकार किए जे एफडीआई आनिबो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नै कि रेटिक आसीबो से ओडिशा नथिला। ओडिशा को लोक अपेक्षा करुथिले केतबेले इन्वेस्टमेंट नै कि ओडिशार बणिक माने पहुंचीबे से दिन आज नाही। ओडिशा रे जिंदल तार एक्सपोर्ट करबा पई बंदर करूची पारादीप रे बंदर बढ़ा होची आदानी कंपनी जोठी चाइबो जहां चाइबो ता करि परिबो से मध्य धामरा रे बंदर करिची। ये समस्त कार्य ओडिशा पाई नुह ओडिशा रु जिनिस बाहर को सप्लाई करबा पाई आज ये अवस्था रे ओडिशा पहुंचीची एवं आज मध्य विभिन्न प्रकार बाजा बजई मकुट पिंधि नाच गीत करी आमे ही पक्का ओडिया एही स्लोगान रे भाषण दिया जिवो भाषण चलबा आमे आसीबा नवीन बाबू कथा को आसीबा किंतु आजिर दिनटा एते गुरुत्वपूर्ण ता विषय रे सम्यक आलोचना करिया मध्य आवश्यकता रहिछि। ये कथा निर्वाचन सहित संपृक्त मध्य कारण सरकार तो आमर गणतंत्र तो आमको अधिकार देला संविधान सीधा सड़क भाव में मुख बंधरे प्रथम लिखला वी द पीपुल ऑफ इंडिया आमे भारतर लोके भारतर लोकंक पाई भारतर लोकंक स्वार्थ रे केते चर्चा केते आलोचना होउची। गोटे उपनिर्वाचन चली बिहार में मध्य निर्वाचन चली सरकार रे थिबा व्यवस्था द्वारा ताकू मध्य लक्ष्य करिवार आवश्यकता अछि। आजिर दिन रे ओडिया साधव माने हाथी दांत टसर मठा जंगलजात द्रव्य रूपा ए सब को लेकिन बोईत तैयारी सामग्री लुहार मध्य आम आविष्कार जानिथिलु ताकू नेकी विदेश को जाउथिले चाउल ताकू नेकी विदेश को जाउथिले एवं जाभा बोनियो सिंगल काम्पुचिया इंडोनेशिया
ମାଲେସିଆ ଅନେକ ଦେଶରେ କଳିଙ୍ଗର ଏକ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କଲୋନିଆଲିଜମ ବା ଉପନିବେଶବାଦ ପରି ଡକାଇତି ମାନସିକତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିନଥିଲା। ଏହା ହିଁ ଆଜି ଦିନର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ଏବେ ଆସିବା ମୂଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଦାଦନ, ବେରୋଜଗାରୀ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ଚାକିରି, ଇଏ ସମସ୍ତ କଥା ଅଚଳ କରିଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଆସିଛି କଳ୍ପନା ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ଚିତ୍ର ବି ଆସୁଛି, ମଡେଲ ଆସୁଛି, ଆମେ ଏଇ ମଡେଲର ଗୋଟେ ବିରାଟ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ତିଆରି କରିବୁ। ନୂଆପଡାରେ ଜିତିଗଲା ପରେ କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇଯାଇଛି, କିଛି କୋଉଠି ଆରଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ମାଗିବେ, କୋଉଠି କିଛି ହେଇନଥିବ। ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ସକାଳୁ ଆସିକି ପବନ କଲେ। ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ। 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଆପଣ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିହାରକୁ କିଭଳି ଘିଅ ମହୁ କିତନା ଦୂ କିତନା ଦୂ କିତନା ଦୂ କିତନା ଦୂ ଖାଲି ଭସେଇ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ପଇସା? ଏ ସମାନ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କର କଥା ଆଲୋଚନାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା କରୁଥିଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ସମାନ ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଡେଇଁକିରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବନ ହାରୁଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲର 5 ମହଲା ଛାତ ଉପରେ। କାରଣ ମାସାଧିକ କାଳ ସେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ, ତାଙ୍କୁ ଦରମା ମିଳିନାହିଁ। 200ରୁ ଅଧିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦରମା ମିଳିନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ନର୍ସ, ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ। ଇଏ ହଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ଆକୁ ମାତ ଦେବା ପାଇଁ ମାତ ଦଉ ଯୋଉ ମେସେଜଟା ନବୀନ ବାବୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ଭୋଟ ଚୋରି କଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଫିସିଆଲି ଏଇ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଏମିତି କୁଲ ଆଉ କାମ ହେଇକି ରହିବେ, ସେ ନ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ରହିବେ, ଭୋଟ ଚୋରି ହବ, ଆପଣ ଭୋଟ ଦେବେ, ଯାହାକୁ ଜିତେଇବା କଥା ସରକାର ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଫର୍ମୁଲା ଉପରେ ସେ ଜିତିବ, ସିଏ ହାରିବ, ଲୋକଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। 21ରୁ 20 ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଂସଦ 0, ଗୋଟାକରେ କଂଗ୍ରେସ ଆସିଛି। ଏ ଅବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି। ଭୋଟ ହାରରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅଧିକା ଭୋଟ ବିଜେଡି ପାଇଛି। ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସେ ଆଟାକ କଲେ ଭୋଟ ଚୋରି। ଏବଂ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ନୁହଁ, ତମେ ହଉଛ ନେମ୍ ଚେଞ୍ଜର। ଏ କାର୍ଡର ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ, ସେ ଯୋଜନାର ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ, ସେ ରାସ୍ତାର ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ, ରଙ୍ଗ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ, ମୋ ସରକାରକୁ ଆମ ସରକାର କରିଦିଅ। এইଭଳି ଏକ ମାନସିକତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସରକାର ଗତି କରୁଛି। ଏବଂ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ଆଟାକ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପଲିଟିକାଲି ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆସିଛି ଗୋଟାଏ ଭିଡିଓ କଳ୍ପନା ଢୋଲକିଆଙ୍କର। କଳ୍ପନା ଢୋଲକିଆ ହଉଛନ୍ତି ରାଜୁ ଢୋଲକିଆଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ରାଜୁ ଭାଇ ଢୋଲକିଆଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବା ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କର ମା। ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମୃଦୁ ମ୍ୟୁଜିକ ବାଜୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଭିଡିଓଟାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ, देखिए से कहला बेले बैकग्राउंड रे मृदु म्यूजिक भी अच्छी। नमस्ते नुआपाड़ा के सभी भाइयों बहनों, मैं कल्पना ढोलकिया आज आपसे अपने परिवार के बारे में कुछ बात स्पष्ट करने आई हूँ। मेरे पति लगभग 24 साल तक एक ही पार्टी के लिए पूरी निष्ठा से काम किया। उनके आखिरी दिनों में भी जब उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, तब भी बीजेडी के नेताओं ने न तो हालचाल पूछने के लिए फोन किया, न ही अस्पताल की व्यवस्था या किसी सहायता के बारे में पूछा। बैकग्राउंड रे मृदु म्यूजिक बाजुची। आपण जदि भल भाबरे से भिडियोटाको अन्वेषण करिवे, देखिबे से कहला बेले बैकग्राउंड रे मृदु म्यूजिक भी अच्छी। माने कंप्लीटली एडिटिंग हेची, स्क्रिप्टेड। जे मो स्वामी को शेष समय नवीन बाबू पचार नथिले। 24 वर्ष काल बिजु जनता दल रे थिले। से निजे केबे भी ये कथा कही नाहंती। एवं खर्च कथा पड़ुची राजू, से जो तथ्य देइचंती जय ढोलकिया, सी जने कोटिपति कोटिपति। तांकर गाड़ी, तांकर घोड़ा, तांकर विलास व्यसन, सिंगापुर रे तांकर कंपनी, एई भली जने व्यवस्थार लोके निर्वाचन में ठिया आइचंते एवं निर्वाचन को साधारण लोक हातरू हाइजैक करि नबाकू चाहूछन। ताको पिता ढोलकिया गोटे व्यवस्था भितरु डेभलप हिक आस्थिले। ये जो व्यवस्था भितर आसीचंती बा जो व्यवस्था भितर को तांको टेकिक आनिया पई प्रयास करा होची, से व्यवस्था होची व्यवसाय ही शेष कथा। एमितरे से जने बिजनेस कम्युनिटी रो लोक, से बड़ कथा न बिजनेस कम्युनिटी लोक बोली निर्वाचन में छिड़ा हेबे नाही बा अण ओडिया लोक बोली ओडिसा रो निर्वाचन लड़िबे नाही, से जुक्ति को आमे जाउ नाहु। किंतु से तो निजे घोषणा करथिले, तांको मां भी घोषणा करथिले, बिजु जनता दल सहित रैली रे आसीथिले। ना आज जो लेवल रो कथा वार्ता करछ, आज जो लेवल आलोचना कर, से निर्वाचन लेवल को, निर्वाचन स्तर को
ନେଇକି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚଉଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶେଷ ସମୟରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଚାରି ନଥିଲା, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇ ତ କଥା, ଏଇ ତ ଯୁକ୍ତି। ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭୋଟ ନଦେବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାହିଁ ଭୋଟ ଦେବେ? ଆହୁରି ଅନେକ ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ କଥା ବିଜେପିର ଏକ ଅସହାୟତା ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ବିଜେପି ଉପରେ ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ସେ କଥାକୁ କିଞ୍ଚିତ ମନକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଏ ରାଜ୍ୟ ଆମର, ଏ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଆମର। ଏ ରାଜ୍ୟର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଲୁଟ କରିବା ପାଇଁ ତମାମ ପ୍ରୟାସ କିଭଳି ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି ତାକୁ ବ୍ୟାହତ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମର। ନହେଲେ ଏମାନେ ଏଇଭଳି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ଭୋଟକୁ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶେଷ କଥା ବୋଲି କହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି 2009 ମସିହାରେ ବ୍ଲାକ୍ ରୋଜ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାହାଜ ପାରାଦୀପ ଉପକୂଳରେ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଲା, କିଏ ମାଲ ପଠାଉଥିଲା, କାହା ପାଖକୁ ପଠାଉଥିଲା, କିଛି ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ 17ରୁ 18 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ତାର ତେଲ ବାହାରିକି କୂଳ ଯୋଉ ଅଳିଆ କରିଥିଲା ତାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ। ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଅବଭିୟସଲି ଓଡ଼ିଶାର ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଥିଲା। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଅବସ୍ଥା। ସରକାର ବହୁତ କଥା କହିବେ, ଏଠି ଏଫଡିଆଇ ଆସିବ, ଏଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହବ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ଦେଖାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇଛି କେତେ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଛି କେତେ। ଶାହା କମିଶନ ଆସିଥିଲେ, ମନମୋହନ ସିଂ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ହଉଥିଲେ, ଶାହା କମିଶନ ଏଠି କହିଲେ 69,000 crore, 69,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କେବଳ ରାଜସ୍ୱ, ଓନ୍ଲି ରେଭିନ୍ୟୁ, ମିନେରାଲ୍ସ ନୁହଁ, 69,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଓଡ଼ିଶା ହରେଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଆଦିବାସୀ ତାଙ୍କର ଯଦି ପରିବାରକୁ ପୁରା ନେଇଯିବା, ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ହିସାବ କରିବା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 9 ଟଙ୍କା ଦିନକୁ ଇନକମ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ସେଇଠି ଏମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇଛନ୍ତି ମେସିନ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଶାହା କମିଶନ କହିଲେ ଯେ ୟାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ହଉ, ନିରପେକ୍ଷ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ହଉ। ମନମୋହନ ସିଂ ପଳେଇଲେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 5 ବର୍ଷ ଗଲେ, ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଶାସନ କରି ଗଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ଏନଡିଏର ମୁଖ୍ୟ ହେଇକି ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଶାହା କମିଶନ କଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। କାରଣ ଯାହା ଲସ୍ ହେଇଛି ସେ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ ପରିବେଶ ତିଆରି ହେଇଛି, ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର, ଆମେ ଭୋଟ ନେଇକି ଯିବୁ, ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର, ଆମେ ଜିତେଇବୁ। ଇଏ କଥାକୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ଭଲ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ଯେ ତମେ ଗୁଡା କହୁଛ ଭୋଟ ଚୋର, ଲୋକ ତମକୁ ଭୋଟ ଦେଇନା। ଆଗରୁ ଭୋଟ ଚୋରି କରି ସରକାର କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। ଏ ସରକାର କହୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଓନ୍ଲି ନେମ୍ ଚେଞ୍ଜର। କହୁଛ ଭୋଟ ଚୋର, ଲୋକ ତମକୁ ଭୋଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତମେ ମିଛରେ ଶୋ କରୁଛ ଯେ ଆମେ ଜିତି ଯାଇଛୁ। ତମେ ପ୍ରକୃତରେ ଜିତି ନାହଁ, ତମେ ପେଚା, ତମେ ମୟୂର ନୁହଁ। ମୟୂର ସଜ ହଉ ହଉ ପେଚା ରାଜା ହେଇଯାଇଛି। ଏମାନେ ଭାବିଥିଲେ ବିଜେଡି ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଘଟିଲା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ରାଗ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଏବଂ ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ମା ଢୋଲକିଆ ଆସିଗଲେ ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ। ମୃଦୁ ମୃଦୁ ମ୍ୟୁଜିକ ବାଜୁଛି, ଆମକୁ ଆମ ପରିବାରକୁ କିଭଳି ଧୋକା ହେଇଛି। ଆଜି ଯାଏ ସେ କହୁନଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଦାନ୍ତ ହଉ, ରିଲାଏନ୍ସ ହଉ, ଜିନ୍ଦଲ ହଉ, ଆଦାନୀ ହଉ, ଆମ୍ବାନୀ ହଉ, ଟାଟା ହଉ, କାହାର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ଟାଟା ଓଡ଼ିଶାରୁ ବହୁତ କିଛି ନେଉଛି। ଆମ ଦେଶରେ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କୋଇଲା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଜୁଳି ମାସକୁ 300 ୟୁନିଟ ବିଜେପି ସରକାର କହିଥିଲେ, ପାଇଲେ ନା? ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ଅଛି। ବରଂ ରିଲାଏନ୍ସ ତା ଦେହରେ ଏମିତି ପେଞ୍ଚ କରିଛି, ଏ ଯୋଉ ଆଦାନୀ ତା ଦେହରେ ଏମିତି ପେଞ୍ଚ କରିଛି, ଆମେ 10ରୁ 20% ବଟି ଦେଲା ଭଳିଆ ଦଉଛେ। କାରଣ ଦାମିକିଆ କୋଇଲା, ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ କୋଇଲା କହିକି ସେ ଗୋଟେ ଦଉଛି, ଏଟା ଥର୍ମାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ୟୁଜ୍ ହଉଛି। ତାପରେ ସେ ଗ୍ରୀନ ଏନର୍ଜି କଥା ଅଛି, ତା ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ସ୍ଥିତି ଆଜିର ସମୟ। ଲୁହା ପଥର ଖଣି ଆମର, ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ ଆମକୁ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ଲୋକ ଯେତିକି ପଇସାରେ ନିଅନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଠୁ 100 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା କମରେ ଷ୍ଟିଲ ବିକିଛି। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ସ୍ଥିତି ଆଜିର ସମୟରେ। ଆମେ ତମାମ ଭାରତବର୍ଷକୁ, ତମାମ ବିଶ୍ୱକୁ ତିଆରି କରିଛୁ। ସମସ୍ତ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯାହା ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ତାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ପାଉଛନ୍ତି କଣ? ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ। କହିଲେ ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ କହିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଣି ନଈ ନାଳର ଉତ୍ସ ଯାହା ଅଛି ସିଏ ପିଇବା ଛାଡ଼ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ନୁହଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମାତ୍ରାରେ କିଡନୀ ରୋଗୀ, କିନ୍ତୁ ଏସିବି ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଯୋଉଠି କିଡନୀ ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯାଇପାରିବ।
सेठी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नाहंती लंबा समय धरी ये हूँ स्थिति कारण जो प्राइवेट हॉस्पिटल करिवो किछि किछि व्यवस्था करा है 5 लाख हो 10 लाख हो को गोटे से पाइबो जदि एससीबी की जीवो मालटा कि पाइबो से यदि एससीबी रु फॉरवर्ड करिवे तबे तादरे कमिशन कथा सीधा कथा एतरे लुचा छपा कथा किछि नाही ये वर्तमान खोला सत्य ए कथा को समस्त जानते पानी बोतल को दाम जति ओडिशा रे क्षीर पैकेट रो दाम सेति किना पानी न पीले न चले घरे भी जदि जंत्र बसेबे मेंटेनेंस ना रे सेही भली सेही अनुपात रे पैसा प्रति मास रे खर्च होई जिवो ये होची आजिर समय रे ओडिशा स्थिति ओडिशा र परिचय ओडिशा र शिल्पायन ओडिशा र ऐश्वर्य ये होची आजिर परिचय आमे स्किन डिजीज कैंसर किडनी फेल्योर हठात हृदघात या भितरे किछि ना किछि काहार भी हो जाई पारे ता ऊपर कोनोसी सर्वे हबो नाही कोनोसी आलोचना हबो नाही जेतेबेले भोट चलीछि सेतेबेले गला रविवार पूर्व रविवार बोधे गोटे सर्वे रिपोर्ट बाहरला सांबादिक गार्गी शतपथी संवाद केन्दुझर ठारू 25 किलोमीटर दूर को गले गोटे मदरंगा जोड़ी बोली गोटे जगह अछि से मदरंगा जोड़ी रे खणी अंचल रे काम करी खोली खोली गिरी पाउडर खणी रे वर्तमान सुद्धा 40 रु ऊर्ध्व आदिवासी जीवन चली गलानी कहीं शुणा ना होचे सिलिकोसिस ये रोग हेले आउ भल हबन मृत्यु अनिर्वार्य 40 लोक से जो सरकार जो कार्ड जहाँ पाखे थिला 5 लाख गला घर जमबाड़ी गला सुना गहना गला जहाँ थिला ये होची स्थिति 40 वर्ष 42 वर्षर महिला माने विधवा होकर छिड़ा होती ये होची शिल्पायन ये होची विकास ये होची ओडिशार परिचय ये अवस्था भितर आमे ओडिशा को बदलैबा ना नाही जेतेबेले निर्वाचन चालुची उपनिर्वाचन आपण लक्ष्य करंतु लोकंकर एजेंडा को बाईपास करबा पाई एमाने किभଳି तामसा करूचंती गोटे किछि दिन हेलानी माने मोदी जेबे ठारू क्षमता को धरिबा पाई बसिलेनी केवल कैमेरा एक्शन डायलॉग फोटो कथा भाषण या भीतर ही सरकार चलছে आपण विचार करंतु गोटाए पॉजिटिव कथा ये सरकार पाखरे घटिलानी गोटाए पीएसयू नरेंद्र मोदी तैयारी कलेनी तबे ये समय को बदलैबार दायित्व आजिर दिन रे प्रति ओडियाकर बंधुगण गोटे अनुरोध करुचु जदि आपण माने यूट्यूब रे हम कार्यक्रम देखुचंती वर्तमान सुद्धा सब्सक्राइब करि नांती तबे तळे जो घंटी चिन्ह अछि से घंटी की क्लिक करी आपण हम कार्यक्रम रो सब्सक्राइबर हे करिवे कमेंट दियंतु लाइक करंतु डिसलाइक करंतु भलो लागिले निज पेज रे शेयर करंतु आहुरी भलो लागिले निजर बंधु परिजन को पेज रे शेयर करंतु आज आमे एठी जो छिडा हैछु कथा होछु हमर साहस होछि आपणकर सब्सक्रिप्शन आपणकर समर्थन टिके सब्सक्राइब करि नेबे आउथरे कहूछु बहुत बहुत धन्यवाद।